पण आम्ही पहिले समजून घेवपाक जाय वॉटर स्पोर्ट्साचो इश्यू आणि कॅमेराज बिचार आसा ते चलना म्हणल्यार एक इज जे कॅमेरा घाल्ले पयलीं वॉज फॉर अ व्हेरी स्मॉल एरियाज टू बी कवर्ड. They are not the ones we can use for full-fledged surveillance. We need high-quality surveillance cameras to be put in terms of providing the message of safe and clean beaches. The beach management policy already झाली आणि beach management policyच्या अंतर्गत already we are tuning up to ensure की coastal villages आमदारांनी जे आमकां सांगिल्लें की एक 100 मीटर तरी फुडें वचून क्लीन करा कित्याक इट इज लायक अ बॉर्डर. पंचायत म्हणटा आमच्या हांगा सोंपता आणि आम्ही म्हणटा बीच सोंपता, सो मदले एरिया कोणूच क्लीन करनाशिल्ली. सो ती करपाक लागिल्ल्यान वी आर ऑल्सो एन्श्योरिंग दॅट सर्वेलन्स हॅपन्स रायटली. हे सर्वेलन्स करतले जाल्यार वी नीड सर्टन फंड्स वीच वी आर वर्किंग अपॉन अलॉंग विथ द सेंटर आनी ताज्या खातीर एक हाय डेफिनेशन कॅमेरा जेन्ना मेळटले इन मेबी इन द नेक्स्ट 6 months to a year we will ensure that they are installed to give you that feel of a safe and secure beach which will have a full coverage. I mean, we have already tendered out on PPP modules where you have boards which will give information on the beaches, which will also be used for advertising, and which will also have cameras which will have artificial intelligence which will pick up your data. So yes, our initiatives you get there will give a lot of much more required things to the beach. आता आयलो तुझो वॉटर स्पोर्ट्साचो. वॉटर स्पोर्ट्स issues are taken by our traditional people who are fishermen जावं बाकीचे who have been today running water sports. वॉटर स्पोर्ट्साचे हायकोर्टाचे भरपूर इश्यूज जावन क्यू सिस्टम करपाक लायिल्ली आशिल्ली. ती क्यू सिस्टम मातशी फेल जाता आनी चार्जीस बींग ओवरचार्ज बाय द सम ऑपरेटर्स वेर द थिंग्स वीच हॅव बीन देर. सो इरेग्युलेटेड बिझनेस चलता आनी तो इरेग्युलेटेड आसा जाल्यार रेग्युलेटेड करचो हे सरकाराची मागणी आसा आनी ती करतले जाल्यार हायकोर्टाचे डायरेक्शन्स एक गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड म्हणजे आमची जेल जी सरकारीच एक कॉर्पोरेशन आसा तांणी ही सिस्टम तयार करून आमच्या वॉटर स्पोर्ट्स भावांक हेल्प करचो ही विचार घेवन आमी फुडें गेले. वॉटर स्पोर्ट्स भावान पयलीं समजून घेवपाक जाय की रोहन कवटो ऑपोजीट ना. रोहन कवटो तांच्याच बरोबर आसा, तांकांच हेल्प करपाक, तांकांच मदत करपाक, तांचोच धंदो जाग्यार घालपाक. हांव समज अगेन्स्ट आसा जाल्यार ते टाउट्सांचेर इलिगल टाउट्स जे आयल्या ते इलिगल टाउट जे वॉटर स्पोर्ट्स करता. हांवें उदक भाशणांत तेच म्हणिल्लें एक सादी पॅरासेलिंग समज 800 रुपया आसा जाल्यार 400 रुपया तो टाउट घेवन चल्लो म्हणजे हो 400 रुपयान कांयच करूंक शकना पूण तो टाउटाचेर डिपेंड जाला. आतां हो टाउट फक्त वॉटर स्पोर्ट्साक उरना, हो टाउट रातचो डान्स बारां कडेन टाउट. टुरिस्टांक डान्स बार आसा कशें कळटा ह्या टाउटा कडेन. प्रॉस्टिट्युशनाचे जेन्ना चार्ज आसा जेन्ना हो प्रॉस्टिट्युशना कडेन इश्यू जाता तेन्ना कोण पळयता हे टाउट व्हरतात. हे सगळे इलिगॅलिटीज हे टाउट्स करतात आनी हे टाउट्सांक गोंयकारां कडेन कांयच चलयलें ताणें ना अदर देन कमर्शियल मनी. पूण ह्या खातीर टुरिजमूय वाट लागता आनी द वे वी आर थिंकींग आमची फुडली पिढी वाट लागता. ताज्या खातीर हे समज बंद करतले जाल्यार वॉटर स्पोर्ट्स भावां कडेन रावन इलिगल टाउट्स काडपाची सामकी गरज आसा एंड आय वील डू इट. आतां दुर्दैवान आमचेच थोडे आमदार फॉर पॉलिटिकल रिजन्स ऑर वॉट एवर आर मिसगायडिंग दीस पीपल की वॉटर स्पोर्ट्स प्रायवेटायज जातले. हांवें उतर दिलां आनी हांव जाल्यार करून दिवपी हे सरकार की वॉटर स्पोर्ट्स प्रायवेटायज जावचे ना, केन्नाच जावचे ना. हे आमचे त्याच लोकां कडेन त्याच एसोसिएशना कडेन उरतले बट वी नीड देम रेग्युलेटेड. एट द सेम टायम वेन वी आर टॉकिंग अबाउट वॉटर स्पोर्ट्स हे थोडे आमदार आपल्या स्वताच्या पॉलिटिकल सर्वायवर म्हण नाल्यार कित्या खातीर म्हणपाक तांणी समजून घेवपाक जाय की टॅक्नॉलॉजी कॅनॉट गो एनीवेर. आमी म्हणटा वॉटर स्पोर्ट्स भावा बरोबर आमी रावता ताका जोडपाक हेल्प करता पूर्ण 800 रुपया ताजे आसूनी कोण हात लावचे ना 800 रुपया टावटाक दिवपाची गरज ना. प्लस ऑनलायन सिस्टम करून तुमचो धंदो वाडोवपाचो आमी करता. ऑनलायन तुका दिता आनी जेल नाल्यार कोण समज 50 रुपया वयर लायता तातूंत तुका तो मॅन पावर सगळो दिता तुजो धंदो चलोवपाक जाल्यार वॉट इज द प्रॉब्लम. आनी ही कळ तांचे कडेन उलोवन चर्चा करूनच करतलो अशें न्ही की हांवें सांगलां पूण ही कळ तांणी समजूंक जाय कित्याक आज मालवण लोक वचपाक लागले. स्नॉकलिंग धंदो मालवण सुरू जालो, वॉटर स्पोर्ट्स धंदो मालवण सुरू जालो आनी आमी अशेंच रावले. आतां आमचे कावेलसीचे भाव म्हणटा आमी सारकें करता मान्य आसा पूण उत्तर गोंयांत नॉर्थाक कोळगुटे म्हाका स्वता एक्सपिरियन्स आयले.
जी 600 रुपयाची 800 रुपयाची ट्रीप 3000 रुपयांक मारपाक गेले ते हांवें स्वता आय विटनेस आसा. आमकां असोच करून दिवं. तेन्ना त्या लोकल आमदारांनी जबाबदारी घेवपाक जाय करपाक आमकां नाका म्हणप त्या दवरून म्हणजे इलिगॅलिटीक तूं सपोर्ट करता असो प्रश्न येता. ताज्या खातीर म्हाका दिसता वी नीड टू एन्श्योर that we regulate this type of activities, whether it is taxi, whether it is water sports, and तातून कोण समज ते दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता जाल्यार मुख्यमंत्री आनी आमी बरोबर हांगा सद्या काम करतात टुरिजमान टू एन्श्योर दॅट वी गीव वॉट इज रिक्वायर्ड फॉर टुरिस्ट एज अ एक्सपिरियन्स. एट द सेम टायम की वॉटर स्पोर्ट्स जे आमचे चलयतात भाव तांचो धंदो तसोच वाडचो, बरो जावचो, बरे जोडचे हो प्रयत्न आमचो आसा. आनी हांगा हांव सगळे आमच्या आमदारांक तेच मागपी की help us support things which are required for building up the future for our same goals. Rohan Bab, who are these few MLAs who are misguiding the people according to you? And how many agents are there according to you? Those are operating in the water. Touts are plenty. And touts are not only in water sports. Touts are everywhere. Illegal touts. Illegal touts which are not only in water sports but they are all the things which I told you which are making Goa, giving Goa a bad name. Number one, which is not absolutely acceptable as tourism is concerned. As far as MLAs are concerned, lot of MLAs, like Wenzi today is talking about how to build up and help by also helping the water sports, which is positive. But every MLA should understand that he has to be responsible for his people in the right manner. पहिले करप आणि मग ऑपोज करप सारखें न्ही तें. आणि ऑपोज करता आसतना देर हॅज टू बी अ रिजन. सो आय थिंक लेट अस नॉट गेट इन टू कोण MLA आणि कोण इलेक्टेड. इम्पॉर्टंट इज दॅट ऑब्जेक्टीव टू बी मॅट. तुका सांगला कित्याक ऑब्जेक्टीव जेन्ना मॅट करचो पडटा सरकाराक आमदारांनी तितलो सपोर्ट दिवचो पडटा टू मीट. इलिगलाक सपोर्ट करप कित्याक स्वताचो फायदो आसा काय हो प्रश्न कोणाक पडटलो. इलिगॅलिटी कित्याक सपोर्ट करप. सो आय थिंक यू नीड टू एन्श्योर दॅट थिंग्स आर रेग्युलेटेड अँड दोज पीपल अर्न. तो बाबडो 50% काढून टावटा कितें पण तो जोडटा कितें आमचो वॉटर स्पोर्ट्स भाव जोडटा कितें. हांव म्हणटा तूं जोड. तुका जोडपाक हांव हेल्प करता आनी हांव तुजे बरोबर फूल टायम आसा. उलोवंक मारल्यार रोल येता. कितलो देखून टायम लागूं येता हेंचेर एक्शन जावपाक खंयचे हेंचे टाउट्सांचे एजंटांचे. See what happens is touts are action घेवपाक we are also working. We have talked to CM also. We are also having shortfall of certain police on the coastal belt. That is why certain things are getting delayed. Nevertheless, ह्या वर्सा आमकां आमी पुलीस मेळटले म्हूण सांगिल्लें आसा. सो आय थिंक दीस सीजन वील बी मच बेटर. आय एम व्हेरी क्लियर की इलिगल हॉकिंग टाउटिंग जे सगळें चल्लां तें बंद जावपाक जाय आनी बंद करपाक जाय. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज हब.